अलग आड़ हो। हेलो हाँ नमस्कार समस्त। तो आज आम बाहरी लहार बाबू सहित आमर खंदा मड़ा जोटा कि बेलपसी जामदार हो। देखो आम चली चली जाऊँ केते भिड़ देखो एपटे आपन को देखा पूरा लाइन लगी पूरा रोड सारा भिड़ अच्छे आ धीरे धीरे गहली बढ़ी चलो आम भी आपंकर साथी जाऊँ आमर FIC आमर बिल्डिंग क्रॉस कर आईटा है साई निवास है साई निवास पर आम जाऊँ देखा से भिड़ हो। तो एबे भी जहाँ जना पड़ुछि तो बहुत भिड़ ए वर्ष अंदर 2025 केते बाइक रे भी जाउछन्ति जति देखो चलिकी भी चलिकी जति बाइक रे सेमती पुणी 4 व्हीलर भी जाऊँचे प्राय गोटे बाइक रे माने सिंगल कहीं जाऊना डबल ट्रिपल जाऊँचे है छुआ मान भी छुट्टी होगा 4टा प्लस होगा छुआ मैंने भी जाकि एनगेज रहे माने ए वर्षर नियामड़ा देखिए। तो यहाँ बेलबसर नियामड़ा चाष मकर पर हुए यहाँ आज हूँ 20 तारीख 20 तारीख दिन केमती कौन होमें जाकि पुणी से मेला देखा। तो किसी शॉर्ट देखा आपको यह सीधा बेलपसी को रास्ता यहाँ आम क्रॉस करूँ माने ब्लॉक तापर FIC पर आमर हूँ बेलपसी यहाँ को आम बेलपसी कहुचे। रास्ता भी पूरा चकाचक हो जाए नुआ नुआ रास्ता है जोटा कि आमर कंक्रीट है आगु यहाँ आमर पिचु रास्ता थिला पिचु रास्ता पर कंक्रीट काम चलता पाखापाखि से जो आमर बैंक रही बैंक पर्यंत बोधे पिचु हो जाए। देखो तो केते भिड़ हो पुणी देखेबी घरटा केते सुंदर सजाई ए नियामड़ा ही सजाते गार्डन भी कर देखो केते बढ़िया पनीपरिया चाष सहित सब फूल गछ लगे कि सुंदर साज सजार अच्छे। प्रत्येक घरे एमती सब जरी जो झिलमिल जरी दिखाई किसी आमर भणी मैंने फोटो सुट्रे मतलब व्यस्त अच्छा देखा प्रत्येक घर देखो बाद्य नृत्य किसी सन्ध्या पर नृत्य हम ये केते सुंदर झटीटा लिखाई सागुन दाराम 69तम सागुन दाराम सेंगल लेवल आप तो बेलपसी माहित 20/1/2000 सोमवार यहाँ आपको देखा देखा जाऊनी एवट देखा जाऊनी देखो रास्तार उभय पार्श्वर केमती घर को सजाई रखिंट झिलमिल कागज एपटे भी देखो लोक देखुचे हाँ मैक्सिमम लोक देखुचे चलिकी ही जाऊँ बोधे पाख लोक होते नहीं कि रास्ता भी चकाचक बढ़िया NH भाया है सुंदर आ प्रत्येक माने घरे जो तांकर चित्र केते सुंदर कर देखो एपटे चित्र देखा घर को केते सुंदर भाव सजाई रखते लोकंर भिड़ धीरे धीरे बढ़ुचे आ मैक्सिमम लोक चलिकी ही जाऊँ चलवर जो मजा अच्छे बाइक से मजा नहीं एक्सरसाइज हवा सहित सहित माने बॉडी फिटनेस रखुंट बाइक रे से सब न थाए केते भिड़ धीरे धीरे बढ़ुची देखो देखो किसी समय पर आम से स्थान को पहुँचे आखापाखि 100 मीटर भी हम नहीं 50 मीटर पाखापाखि अच्छी आम से जगह को पहुँचू लहर बाबू आम चलुचे केमती लगुच लहर बाबू आज नियामड़ा आसिकी यहाँ आप फर्स्ट टाइम कि हाँ बेटा फास्ट टाइम मैंने खूब सुंदर लगी। अच्छा ये जाक जमक है भाया लगुच नहीं कि
এটা ମକର ପର୍ବରେ ଆମର ହେଉଛି ହେଲା। এটা ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର 69 ମାନେ 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଲା। କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବ ସେ ନିଆମଡ଼ା ଜାଗାରେ ଏବଂ କେମିତି କି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି କେମିତି କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ତଥ୍ୟ ନେବା ହେଲା। ଆଉ ସେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ତ ନିହାତି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନିଆମଡ଼ା ବିଷୟରେ କାହିଁକି କରାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଜସଜ୍ଜା ଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ନାଇଁ କି। ଆଉ ଭାରି ମାନେ ବିୟୁଟି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଲୋକମାନେ ହେଲା ଏଇ ଜାଗା ବସିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ହେବ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଲେ ତା ଜାଗାଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ହେଲା ସେ ଜାଗା। ଆଉ ହେଲା ରଜମଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗେଲା ଭିତରେ ହୀରାସାଗର ଆସୁଛି ଅପେରା ଆଜି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ ବେଲବସି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରଟା। ଏ ହେଲା ନିଆମଡ଼ା ଜାଗା। ଏ ହେଲା ଗେଟ୍ଟା ହେଲା। ଏଇ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ଆପଣ। ଏପଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏପଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ହେଲା ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଏବଂ କିଛି ଆମେ ତଥ୍ୟ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସମାଗମ ନିଆମଡ଼ା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଉ ସେ ନିଆମଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ହେଲା ଗେଟ୍ଟା କେତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଲ ଚାରା ଫୁଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାରା ଫୁଲରେ ଦେଖୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏପଟେ ପୁଣି କ'ଣ ସବୁ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଫୁଲ ରହିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଏପଟେ ସବୁ 30। ଆଚ୍ଛା ରେଡ଼ମ୍ରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବହଲଦା ରେଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଧେ ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ନାଚ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନାଚ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି ପନିପରିବା